बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस दौर में हम बहुत सारी परेशानियों और मुसीबतों में मुब्तला हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की परेशानियों को दूर फरमाकर हमें दोनों जहां में कामयाबी कामरानी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आज हम हज़रत अली करमुल्लाहु वजहो के उन अक़वाल के बारे में जानेंगे जो उन्होंने ख़ास तौर पर बेटियों के रिश्ते तलाश करने के बारे में फरमाए। एक रोज़ हज़रत अली करमुल्लाहु वजहो अपनी बारगाह अक़दस में मौजूद थे तो एक मालदार शख्स है। वो बहुत परेशान था। उसके चेहरे पर परेशानी और दुख के आसार नज़र आ रहे थे। उसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से अर्ज़ की, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं बहुत परेशान हूँ और अपनी इस परेशानी को दूर करने के लिए आपकी बारगाह में हाज़िर हुआ हूँ। हज़रत अली करमुल्लाहु वजहो ने फरमाया, बताओ क्या मसला है, कौन सी परेशानी तुम्हें यहाँ तक ले आई है। उस शख्स ने अर्ज़ की, अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूँ, लेकिन इस बात से डर जाता हूँ कि मेरी बेटी कहीं दुख और परेशानियों में मुब्तला ना हो जाए। मेरी बीवी और मैं आपके पास आपकी खिदमत में इसलिए हाज़िर हुए हैं कि हमें कोई ऐसा घराना बताएं जिससे मेरी बेटी का घर आबाद हो और वो हमेशा के लिए खुश रहे और हम अपनी लाडली बेटी का घर हंसता बसता देख कर खुश रहें। हज़रत अली करमुल्लाहु वजहो ने उस मालदार शख्स की पूरी बात सुनने के बाद फरमाया, अपनी बेटी का रिश्ता करते वक्त सिर्फ 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। आपकी बेटी का घर हमेशा आबाद और वो खुश रहेगी। उसको अपना घर जन्नत जैसा महसूस होगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बाप के घर में बेटी तो शहज़ादी होती है और बाप उसके लिए फ़िक्रमंद होता है। जब बेटियां बाप के घर में जवान हो जाती हैं, बाप को अपने घर की 4 दीवारें छोटी लगने लग जाती हैं ताकि उसकी बेटी को कभी भी गर्म हवा भी छू कर ना गुजरे। इसलिए ए मालदार शख्स, ना ही तुम्हारी बेटी को तुम्हारी दौलत खुश कर सकती है, ना ही ऊंचे मकाम वाले घर खुश कर सकते हैं। इसलिए जब भी अपनी लाडली बेटी का रिश्ता करने लगो तो सिर्फ 3 चीज़ों का ख्याल रखना। आपकी बेटी का घर हमेशा के लिए आबाद हो जाएगा। मालदार शख्स ने अर्ज़ की, या अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु, वो कौन सी 3 चीज़ें हैं या कौन से ऐसे अमल हैं जिनको हम जानें और अपनी बेटी का रिश्ता करें। नंबर 1, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, याद कर लेना, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह उस घर में ना करना जिस घर में घर के फैसले औरत करती हो और मर्द उस औरत के फैसले पर अमल करते हों। अपनी बेटी का रिश्ता कभी भी ऐसे घर में ना करना, वरना घर बसने से पहले बर्बाद हो जाएगा। आपकी बेटी मुरझा जाएगी और उसकी सारी खुशियाँ बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए ऐसे घर में अपनी बेटी का रिश्ता कभी ना करना। नंबर 2, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए मालदार शख्स, कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में मत करना जहाँ औरतों की इज्जत ना होती हो, जहाँ सिर्फ मर्द ही हुक्मरानी करता हो और जहाँ औरत की तज़लील करता हो, वहाँ अपनी बेटी का रिश्ता ना करना, वरना तुम्हारी बेटी का घर बसने से पहले ख़त्म हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन,
ہم نے اپنے ارد گرد ایسے گھر دیکھے ہوں گے جو عورت کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ جیسا تم کھاؤ پہنو ویسا ہی اپنی بیوی کو کھلاؤ پہناؤ، لیکن ہمارے ہاں ایسے گھر ہیں جو صرف خود کو اول سمجھتے ہیں اور عورتوں سے ناروا سلوک رکھتے ہیں، حالانکہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا نہیں ہوئے۔ وہ اپنے لیے جہنم کا ٹھکانہ بنا رہے ہیں۔ اس لیے اے مالدار شخص، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو۔ مزید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ کرنا جہاں اس کا خاوند اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، خوش اخلاقی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کو دیانتداری اور دینداری کی تقلید کرتا رہے اور شریعت کی راہ پر چلائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نمبر 3، اے مالدار شخص، تیسری بات، تیسرا عمل، اپنے بیٹی کا رشتہ اس جگہ مت کرنا جہاں ان کے کنبہ یعنی ان کے خاندان میں طلاق بہت زیادہ ہو۔ وہ گھرانہ جتنا بھی امیر ہوگا، چاہے ان کے پاس قارون کا خزانہ ہی کیوں نہ ہو، اپنی بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں، اس گھرانے میں کبھی نہ کرنا جہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج بہت زیادہ ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، طلاق دینا بدترین عمل ہے، کیونکہ یہ عمل شیطان کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ طلاق کے لفظ پر اور دینے پر بہت غضبناک ہو جاتے ہیں، اور جس نے ایسا عمل کیا وہ دنیا اور آخرت میں رسوا ہو گیا۔ اس لیے اے مالدار شخص، ان 3 چیزوں پر عمل کرو اور اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں بھی کر دو، کیونکہ یہ عمل سنت ہے، اور آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی اور آپ کو دعائیں دے گی۔ وہ مالدار شخص آیا تو بہت پریشان اور مایوس حالت میں تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے سارے وسوسے دور کر دیے اور ہمیں بھی سمجھا دیا کہ اپنی بیٹیوں کے گھر کیسے پسند کرنے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی بہنوں اور بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور انہیں ان کے گھروں میں عزت والی زندگی عطا فرمائے، اور وہ ہمیشہ کے لیے اپنے گھروں میں خوش رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہمیشہ ان کے سروں پر رہے۔ آمین ثم آمین۔